So hi guys, welcome back to our channel guys. So mao din yung certificate ni artist. So yang average diri sa kindergarten na ni siya guys, siguro guys. Second honor siya ani guys. So dili lang kaniya isa guys, napagid guys nagbanig niyang certificate tanan guys. Yang average ani di ari is 94. Dire na punta sa isa guys. Tulo na guys akong nakuhanan guys. Ayan. Mana yung certificate guys. So bright guys siya guys. Sobra gini ka bright ni nga bata guys. Napad yun guys. So iyang certificate. Ako chag certificate guys. Napa guys ihan na tanan certificate guys na nagbanig ka ng certificate. Ihan na tanan guys. So nagbalid ang isa guys. Iya Japon na hindi rin na po sa linya guys. Iya Japon na tanan guys. Certificate. Diba guys, daghan kayo siya sa certificate. Napagyud guys na line duha. Dili pa lang ni mao guys. Napa siya yung certificate sa grade 7. First honor siya guys. So, iha da ang kuan guys. Medal. Medal nila diri guys. Guys. Samukan kaya akong anak guys. So, mo niyang medal. So, daghan kayo siya medal guys. So, yung certificate naman guys is pang-ihapon guys sa kaniwana ni guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,